मु मोर मालिका अमृत चैनल को ओडिशावासी को स्वागत करुअछि। आज आम ओडिशार भविष्य मालिका शास्त्र श्री जगन्नाथ श्री महाप्रभुंकर कल्की लीला और से महापुरुष बा से महादिव्य पुरुष और महापूज्य गुरुंकर महाभूमिका उपर किछि कथा शुणिबा। तेबे चलंतु भविष्य मालिका रू शुणिबा। से जगत जीवन गुरु शून्य माधुई आसिले से आदि अच्युत ए अनाथमयी उद्धारिले। ये स्पष्ट भाव बुझी होची ये कहुई से गुरु आसवे। मु बारंबार गुरु ठाकुर उपस्थापन ही करी गुरु को आसवा कथा ही कहुई। तेणु सी हेले जगत जीवन गुरु शून्य माधुई माधव रूप से वर्णना कराई। तेणु से गुरु हेले निजे माधव बा माधुई बोली कहुई। तेणु से आसवे आदि अच्युत रूप से वर्णना कराई। अनाथ महिकी से उद्धारिये बोली कहुई। तेणु गुरु आसिक ही उद्धारे कारण गुरु ही आसिक स्वयं ठाकुर को जेहेतु महाप्राप्ति करेंगे तेणु से ही ए महाप्रलयमुखी मही को उद्धार करेंगे वर्णना कराई। गुरु संगे मिली मुही राहस करी मही पाप भारा मुही निश्चय धुआईबी। स्वयं ठाकुर ये कहते मु गुरु सहित भी सामिल हेबी। गुरु सहित मु मिलिकी बा एकात्म होइकी मुझे राहस करी शून्य राहस करी वर्णना कराई। मही पाप भारा मुही निश्चय धुआईबी। तेणु महीर जो पाप भारा मुझे निश्चय धुआई कहुई माने धौत करी। स्वयं ठाकुर निजे ये कथा वर्णना कर। साधना साधी श्रीगुरु जरा मृत्यु को जिणिले देह को पाशरी गुरु ठाकुर भेटिले। तेणु से जो श्रीगुरु जहाँ अंगरे ठाकुर आसवे गुरु शब्दर मान तो हूँ साधना। तेणु ताहा भक्ति मार्ग साधना हो पारे, भगवत मार्ग साधना हो पारे, तंत्र मार्ग साधना हो पारे, विभिन्न मार्ग किंतु वर्णना कराई वेदरे। किंतु एठी तो जो गुरु आसवे से भगवत मार्गी साधना होइथिबे बा स्वयं भगवान को पाइबा पई जो महाप्रेम साधना ताकू ही से करिवे। तेणु साधना से साधी बोली कहुई। साधना साधी श्रीगुरु जरा मृत्यु जिणिले। तेणु से साधना साधी की जरा मृत्यु को जिणिबे को पाशरी गुरु ठाकुर भेटिले। तेणु निज देह को से पाशरिबे बा से महाप्रभु को पाद पद्म रे लीन जीवे महालीन हेबे। ठीक से ठाकुर को भेटिबे बोली वर्णना कराई। केमंत सुंदर दिशंती बारे देखो गो सही अबारण बेनी प्रतिमा बारी हुंती नहीं। तेणु महापुरुष वर्णना कर केमंत सुंदर दिशंती बारे देखो गो सही हे सही दर्शन कर प्रकृति से किभली देखा जाउछंती। अबारण बेनी प्रतिमा बारी हुंती नहीं। तेणु अबारण बेनी प्रतिमा तांको बारी हो नहीं। जो ठाकुर आसिक गुरु अंगरे थिबे तेणु तांको गुरु बोली भी कह जाई परिबो नहीं कि ठाकुर बोली मध्य कह जाई परिबो नहीं। अबारण बेनी प्रतिमा से बेनी प्रतिमा किंतु अबारण सी माने से महामिलन हिथिबे बा महा एकाकार जहा कह जाउची। उभय निराकार और आकारंकर महासंगम रे बा महामिलन रे से रूप गढ़ाई। गुरु ठाकुर दिव्य मूर्ति कलयुग अंतिम समय बेलू धरा पृष्ठ में गढ़ाबे। गढ़ाई नव्य कलयवर बा नूतन नव्य कलयवर धराधाम प्रस्तुत हेबे बा महारचना हेबे बोली वर्णना कराई। केमंत सुंदर दिशंती बारे देखो गो सही अबारण बेनी प्रतिमा बारी हुंती नहीं। सागर बक्षरु चंद्रमा उदय की हेउछि अरुण अरुण उदय आकाशे की दिशुछि। सते जमी सागर बक्षरु चंद्रमा उदय होउछि। भाव में से उदय होइकि आसिबे पृथ्वी पृष्ठ से उदय हेबे। उदय होइकि निजर लीलाखेला करिवे बोली वर्णना कराई। तरुण अरुण उदय आकाशे की दिशुछि। तरुण अरुण बोली वर्णना कराई। तरुण कहले युवक अरुण माने जमी नव सूर्य जमी कहुई युवक सूर्य। सूर्य हेले स्वयं ठाकुर से निजे मानव रूप से जेहेतु आसवे। चंद्रमा हेले गुरु चंद्र सूर्य रूप से वर्णना कराई। तेणु यह एक अति भास्ट कनसेप्ट जहाँ कल्की लीला खेला भविष्य मालिका असरंती तत्व असरंती तथ्य वर्णना कराई। से किए के हस्तगत कर आम ओडिशा महापुरुष भी आहरी शून्य पुस्तक मान शून्य पुथी मान सब रही जहाँ विषय भी आलोचना है। जो मैंने सब महापुरुष अच्युतानंद अति निकटतम लोक बा महंत जो मैंने से पाखे भी से कथा रही कि ना अध्ययन कराऊँच ना जनसमाज को अणा होमती पड़ी रही। से लोकों हाथ में जब पड़ो जो मैंने निष्कामी मनीष जो मैंने ठाकुर स्वार्थपाई जो मैंने कम कर हुए तो आनी जनसमाज में भी पहुँचे पारि। जो कथा सब उल्लेख रही बहुत तात्विक लीलामृत कथा सब वर्णना अच्छी। तेज आम पाखे जी हस्तगत होती आम आम गुरुदेव आशीर्वाद जी बुझीपार से सब कथा को ही आपण मान उपस्थापन करूँ। से कथा कहुई से बेनी आसवे अबारण प्रतिमा है से आसवे आसिक लीलाखेला करेंगे। चिन्हिले किए हेब सही गो तांकु सेविबा चल 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 प्रिय सजनी बेल हेला उछुर। तेणु खाली चिन्हिले कौन हेब तांको पाखक ही जीवा पड़ो सेवा करने को पड़ो बोली महापुरुष वर्णना कर।
ଚାଲ ଚାଲ ପ୍ରିୟ ସଜନୀ ବେଳ ହେଲା ଉଛୁର। ତେଣୁ हे ସଜନୀ ଚାଲ ଯିବା, ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଓ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ବୋଲି ଏଠି ମହାପୁରୁଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଲୀଳାମୃତର କଥା, ଯାହାକୁ 500-700 ବର୍ଷ ତଳୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଓ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେହି ଲୀଳାମୃତକୁ ଦର୍ଶନ କରି ତା ଉପରେ ଭାବ ବିଭୋର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଚିହ୍ନିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦର୍ଶନ କରିକି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ଗୁରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖ ସହି ଗୋ ତହିଁ ବିରାଜିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖ ସହି ଗୋ ତହିଁ ବିରାଜିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଠାକୁର ବେନି ମୂରତି ଏକ ଅଙ୍ଗରେ ସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଠାକୁର ବେନି ଏକ ମୂରତି ହେଇକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ମାନେ କୌଣସି ଫଟୋ, ମୂର୍ତ୍ତି, ବିଗ୍ରହ ଏସବୁ ଆକାରରେ ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ମାନବ କଳେବର ଜୀବନ୍ତ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏକ ଅଙ୍ଗରେ ସ୍ଥିତି, ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗରେ, କାରଣ ଠାକୁର ହେଲେ ନିରାକାର ପୁରୁଷ, ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ, ଗୁରୁ ହେଲେ ସ୍ଥୂଳ ଆକାରରେ ସେ ଆସିଥିବେ, ମାନବ ଜନ୍ମ ହେଇକି ସେ ଆସିଥିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମାନବ ଜନ୍ମରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମହାମାନବ ଜନ୍ମ ବା ଅଯୋନି ଜନ୍ମ ଘଟିଥିବ, ଉଭୟ ଏକାକାର ହେଇଥିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗରେ ଉଭୟ ବେନି ମୂରତି ଏକାକାର ହେଇକି ମହା ଅବତାର ଧାରଣ କରିକି କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବେଳକୁ ଆସିବେ। ଆସିକି ପୃଥିବୀକୁ ଅନାଥ ମହି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଏଠି ଠାକୁର ନାଥ, ଯିଏ ଜଗତର ନାଥ, ସେ ହଟି ଯାଇଥିବେ, ସେ ନଥିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଅନାଥ ମହିରେ ମହାପ୍ରଳୟ ଆସି ଘଟିଯିବାକୁ ବସିଥିବ, ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବାକୁ ବସିଥିବ, ପୃଥିବୀ ମହାପ୍ରଳୟରେ ବା ମହାପାପ ଭାରରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିବ। ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଆସିବେ ମହାପୂଜ୍ୟ ମହାଗୁରୁଦେବ ଓ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ହୋଇ ଆସିବେ ଜଗତର ନାଥ ମହାବାହୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଉଭୟ ଏକାତ୍ମ ହିଁ ଏଠି ମାନବ କଳେବର ଧାରଣ କରିବେ ବା ମାନବ ଅବତାର ହେବେ। ମାନବ ଅବତାର ହୋଇ ନିଜର ଲୀଳାଖେଳା କରିବେ। ତେବେ ମହାପୁରୁଷ ଏଠି ଭାବ ବିଭୋର ହୋଇ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଦେଖିଲେ ବା ଜାଣିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶରଣ ଯାଇ ତାଙ୍କର ସେବା ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ମିଳିବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଆସିବେ, ସେ ସାଧାରଣ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି, କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ବା ସାଧକ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେ ହେଲେ ଶୂନ୍ୟ ମାଧୋଇ। ସେ ଶୂନ୍ୟରୁ, ସିଏ ବି ଶୂନ୍ୟରୁ ଅବତରଣ କରିଥିବେ, ଅବତରଣ କରିକି ମାନବ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ। ଆଉ ଆଦି ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି, ସେ ହେଲେ ଆଦି ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ, ତାପରେ ଅନାଦି ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଆସିବେ ବା ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଆସିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମହାମିଳନାତ୍ମକ ହୋଇକି ଏ ଲୀଳାଖେଳା ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଏଠି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ରାହାସ କରିବି ଓ ମହି ପାପ ଭରାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଧୁଆଇବି ବା ଧୌତ କରିବି। ଏହି ଉପାଖ୍ୟାନ ହିଁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମୁଁ ମୋର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ କିଛି ନୂତନ ମାଳିକା ଅମୃତ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ଧନ୍ୟବାଦ।